नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमुगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. राज्यसभेचो संसद वांगडी तानावडे आणि संसदेच्या चालू आशिल्ल्या 270व्या अधिवेशनात मांडले प्रश्न. तांच्या 39 प्रश्नांक भारत सरकाराच्या 26 वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी दिली जाप. अडफळे बिग बी कॅसिनोच्या जायत्या कामगारांक अचकीत कामांतल्यान काडून उडयल्या. तांकां प्रलंबीत पगार ना असो कामगारांनी केला आरोप. पुलिशीत कागाळ करपाक येयल्ल्या कामगारांनी सांगलें. केरळांतल्या तिरुअनंतपुरम पालिकेच्या वेंचून आयिल्ल्या शिष्टमंडळान भाजपाच्या राज्य कार्यालयाक आनी उपरांत पणजी शार महामंडळाक दिली भेट. आनी आतां खबरो विस्तारान. राज्यसभेचो संसद वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी संसदेच्या चालू आशिल्ल्या 270व्या अधिवेशनात विस्तृत प्रश्न मांडले. तांच्या 39 प्रश्नांक भारत सरकाराच्या 26 वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी 19 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी 2026 ह्या काळात जाप दिली. पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें की सावथ गोवाच्या खासदारान दाबोळी एअरपोर्ट बंद जातलो अशें म्हटलां. तें खरें जाल्यार ताणें पत्रकार परिशद घेवन सांगचें आशिल्लें. आमी ओगी रावता आशिल्ले. आमचो डिमांड आसा की विमानाची संख्या 110 आसात ती वाडोवपाक जाय. 150 ते 200 व्हरपाक जाय. आनी संख्या वाडयली जाल्यार आमकां 2 एअरपोर्ट पावचे नात. तिसरो जाय पडटलो अशें तानावडेन पत्रकारांक सांगलें. सांगून जालें ताणें की आपण ऐकलं की बंद जावपाचो खरो काय म्हणून, आनी थंय जर स्टेटमेंट करून हय आयिल्लें जाल्यार डेफिनेटली हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें आमी उगी रावपाचें. पूण जी गोश्ट खरी ना ही गोश्ट भायर येवन थंय स्टेटमेंट केलें म्हण ताका अर्थ आसना. म्हजेनूय कितले स्टेटमेंट करपाक जाता आमी करनात. रियलिटी म्हाका जें कितें गोंयचें आसा अभिमान आसा, म्हाका गोंयचो बारीक मनशाचो अभिमान आसा. आनी त्यामुळे बारीक बारीक मनशाचे विशय हांव कशे थंय काडूंक मेळटा ते हांव सदांच काडटां. ते करचें जाय. सगळ्यांक म्हणून गोंय फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्यामुळे ते जर व्हरतले आसत जाल्यार फटींगपणां जी आसा ती उलोवपाचें बंद करपाक जाय. कारण आमची इकॉनॉमी जी आसा ही टुरिजम इकॉनॉमी आज खऱ्या अर्थान आमकां आनीक वाडोवपाची आसा. फ्लायटी वेगवेगळ्या भागा भितर, कारण आज फ्लायटी कमी आसा. त्यामुळे आमचो डिमांड हांव प्रत्येक वेळाचेर हांगा फ्लायट जाय थंय फ्लायट म्हणून मागतात. कारण कितें अजुनूय कितली तरी फ्लायटी म्हणजे आज 110 आसा ती संख्या येणाऱ्या दिसा भितर 150-200 जावपाक जाय. आनी ती जर जातली आसत जाल्यार आमकां हे 2 पावचे आनी एक करचो पडटलो. कारण गोंयचें पॉप्युलेशन जर पळयलें आनी गोंयांत येणाऱ्या फ्लायटीची संख्या जर पळयली आसत जाल्यार कितल्या तरी पटीन हाय आसा. कारण गोंयांत टुरिजम तितलो येता आनी त्यामुळे तो टुरिजम येवं जाय. गोंय आमचें कशें वाड आमच्या भितर आमी डिस्कस करुया वायट म्हणून कितें कितें आसत जाल्यार आमच्या भितर आमी उलोवया. तेन्ना म्हाकाय सांगूं येता आसलें, हांवूय थंय पार्लमेंटांत आसा, अरे ते कितें फायल पळयलें मातशें वचून पळया दोगूय जाण म्हणून म्हाका सांगपाचें. म्हाका सांग, हांव वचून पळयता खंय फायल आसा. हांवें दुसरे दीस वचून स्वता वचून परत राजनाथ सिंग म्हजे कडेन फोटो हांवें रिलीज करूं ना तो. हांवें डिसायड म्हणलें तेणें म्हणलें सदांच कितें काय म्हूण तूं पयर आपल्याक तुका येवन सांगला मरे पण आनी अशें करतलें काय म्हणून कोण सांगता काय म्हणून हें. हांवें म्हणलें आम आदमीचो केजरीवाल उलयता तो म्हणून हांगा तेजी सत्ता गेल्या म्हणून तो फ्रस्ट्रेट आसा तो थंय वता. हांवें म्हणलें आमचो खासदार उलयता आमचे कोण बाकीचे लिडर उलयतात बाकीचे म्हणजे आमचे न्ही बाकीच्या पार्टीचे. तो म्हणून ते पॉलिटिकल पण तांकां कृपा करून सांगा तशें पॉलिटिक्स करचें न्ही. तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पाचेर उलयतना सांगलें की नाल्लाचें पीक कशें वाडयतले, काजू बियो ह्या पिकाची लागवड कशा तरेन करतले हाचेर भर दिला. संसदेंत भाशणा वेळार ताणें गोंय खातीर अर्थसंकल्पाच्या फायद्याचेर भर दिलो. खास करून पर्यटन, शेती, मुळावी बांदावळ, नुस्तेमारी, रोजगार ह्या सारक्या क्षेत्रांनी समावेशी आनी समतोल वाडपी विकसीत भारताची नदर ताणें परतून सांगली. युरोपियन युनियना बरोबर जालें प्लस अमेरिकन टॅरिफ दवरली त्यामुळे आज जग आमकां ओपन जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे त्याच पद्दतीचो वर्क फोर्स जो आसा तो आमकां तयार करपाक जाय. आनी त्यामुळे तो तयार करपाचें काम ह्या वेळाचेर केल्लें आसा. खास करून इन्कम टॅक्साचो एक्ट जो आसा 1961चो एक्ट आसलो तो खूब पळयता वयर दिसतालो. तो सिम्प्लिफायड प्रोसिजर करप हें सुद्दां हें केल्लें आसा. आनी त्यामुळे एक हेल्थी बजेट ज्याच्या भितर मॅन्युफॅक्चरींग आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत, क्लीन एनर्जी आनी टॅक्नॉलॉजी कशा पद्दतीन आमी वापर करतले अशा पद्दतीचें विकसीत भारताचें स्वप्न दवरपी हें जें बजेट जें आसा त्या बजेटाचो सगळ्यांक फायदो जातलो. खास करून गोंयचो विचार जर आमी केलो आसत जाल्यार ताच्या भितर तांच्यांनी कोकोनट प्रमोशन स्कीम ही स्कीम हाडली ज्यामुळे आमचे कारण गोंय आमी डिपेंड ऑन कोकोनट आमी खातात. आमकां चड आमचो सगळोच वापर आमी नाल्लाचेर करता. आनी त्यामुळे ताच्या भितर एक नवीन टॅक्नॉलॉजी नव्या पद्दतीची सपोर्ट ह्या हातूंत दिल्या नंतर
आमच्या जुने जी माडाची झाडां आसात ती बदलून नवीन लावपाची आसात, जेणे आमकां प्रोडक्टिविटी वाडटली आनी आमचे कोकोनट जे आसात ते गोंया भायर आमी आसात की बाकी कडेन आमकां विकपाक संद मेळटली, इम्प्रूव्ड व्हेरायटी त्याच्या भितर येवपाक शकतली आनी हें करता आसतना कॅश्यू प्लांटेशन ताचोय आमकां गोंयाक एक बऱ्या तरेन फायदो जावपाक शकतलो, जेच्या भितर आनी गोंयचो विचार जर केलो हांवें पयर पार्लिमेंटानूय सांगलें सगळ्याक आमी काजू म्हणजे आमी दिल्ली जर काजू खाल्लो जाल्यार त्या काजूची टेस्ट आनी गोंयच्या काजूची टेस्ट ही वेगळी आसता. गोंयचो काजू आमचो आसा पळय तेजो ऑर्गेनीक काजू तो खावपाची टेस्ट जी आसा ती वेगळी आसा आनी त्यामुळे त्या हाका सुद्दां तेजें प्लांटेशन वाडोवपाचो आसा, तेजें प्रोडक्शन वाडोवपाक लागून आसत वेगवेगळो सपोर्ट ह्या बजेटा भितर तातूंत दवरिल्लो आसा आनी त्यामुळे आमचे क्रॉप जे आसा ते वाडपाक तातूंत संद मेळटली. सँडलवूड हो कर्नाटका भितर आसलो आमकां ताचो व्हडलो इश्यू पण हे करता आसतना फिशींग इंडस्ट्री जी आसा त्याच्या भितर सुद्दां एक भरपूर स्कोप आसा, त्याच्या भितर आमी आमची फिशींग हे जी एक्टिविटी जी आसा ती आमी त्याच्या भितर वाडोवपाक शकतले. आमी वेगवेगळी टावनां जी आसात त्याच्या भितर वेगवेगळे आमी जशे स्टीम इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूशन म्हणजे सायन्स टेक्नॉलॉजी इंजिनियरींग आनी मॅथमॅटिक्स अशा पद्दतीचे एज्युकेशन दिवणारे संस्था जे वेगवेगळ्या भागा भितर हे शिक्षण घेतल्यो त्याचो फायदो एखादो भुरगो रेडी जातकच तो त्या इंडस्ट्रीक मेळपाक जाय अशा पद्दतीची ही बजेट आसा आनी त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीचे टॅक्सटायल जो इंडस्ट्री आसा त्या टॅक्सटायल इंडस्ट्री भितर सुद्दां आमच्या भारत देशा भितर कारण आमी पळयता हांगा कोयंबतूर की तामिळनाडू इज वन ऑफ द हायेस्ट मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ टॅक्सटायल, त्यामुळे ते टॅक्सटायलान सुद्दां आमच्या हाका फायदो मेळूंक जाय, आमच्या फिशींग इंडस्ट्रीक फायदो मेळूंक जाय, आमच्या शेतकऱ्याक फायदो मेळूंक जाय अशा पद्दतीचे एक वेगळ्या पद्दतीच्यो फायद्यो. तश्यो सीमार्ट म्हणजे महिला जी आसा आमी म्हणटात की महिला सशक्तीकरण, महिला एम्पॉवरमेंट आनी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदीचे सरकार देशा भितर येतकच महिलेक कशा पद्दतीन एम्पॉवर करतात आमी पळयतात, ताचो रिजल्टूय आज आमी पळयतात. म्हणजे आज आमी पळयलें जाल्यार एक अशें क्षेत्र ना की ज्या क्षेत्रा भितर आज महिला काम करना. मागीर ती महिला पायलट आसत, बरी प्रोफेशनल आसतली, इंजिनियर आसतली, चार्टर्ड अकाउंटंट, आदोगाद बरी बिजनस एंटरप्रायजर्स किंवा बरे तरेची रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर हे सुद्दां आज आमी पळयतात आनी त्यामुळे ती महिलेक आनीक सशक्त करपाक जाय, ती लखपती दिली जावं जाय अशा पद्दतीचे आमी पळयता आसतना पळयलें आसा. म्हणून सी मार्ट जें आसा अशा पद्दतीचो नवीन कॉन्सेप्ट तांच्यांनी हाडपाचें थारायलें जेणे करून त्या महिलेक आपण जें कितें करतात घरा भितर आपापल्या भागा भितर तो प्रोडक्ट दिवपाक एक मार्केट तांकां त्याच्या भितर वेगवेगळे व्हेरायटी ज्यो आसात तर तांकां एक मार्केट दिलें आसत जाल्यार ती आत्मनिर्भर जावपाक शकतली, सशक्त जावपाक शकतली, एम्पॉवर्ड जावपाक शकतली. उत्तर गोंयच्या हडफडे वाठारांतल्यान घडिल्ले घडणुकेक बिग बी कॅसिनोच्या जायत्या कामगारांनी आदीं कळयले बगर अचकीत कामांतल्यान काडून उडयले आनी तांकां प्रलंबीत पगार दिवंक ना असो कामगारांनी आरोप केला अशें पुलिसेंत कागाळ करपाक येयल्ल्या कामगारांनी सांगलें. बाधित कर्मचाऱ्या म्हणण्याप्रमाणे कॅसिनो वेवस्थापनान अचकीत काम बंद केलें आनी कर्मचाऱ्यांक कळनासतना ताचो पगार, प्रोविडंट फंड तशेंच टिप्स क्लियर करिनासतना थंयच्यान पळून गेले असो आरोप केला. आमी आडकून पडल्याचो दावो केला. खातलो जाल्यार पयशे ना, नोकरी दुसरे कडेन करूं शकना, तशेंच धोबी कपडेवाल्याचे 3 म्हयन्याचे थकबाकी उरले अशी कागाळ केल्या. त्या दीस नायटा पोलीस स्टेशनार बी कंप्लेंट दिली आमी आनी बी लेटर बरोवन स्टेशनार दिले की आमी 5 तारीख पासून सॅलरी घालता म्हणून सगळ्यांक. सो 5 जाली, 6 जाली, आतां 12 जाली, ताजे पासून कोणाक जायना. जे जे डिपार्टमेंट आहा ते तेंच्यानी जाल्यार जायना. कोणाक कॅशर मागीर सर्विलन्स कितें मागीर FMB ट्रान्सपोर्ट 2 मेंटेनन्स कितें तेंच्याच जायला ते आनी बाकी सगळ्यार घालता घालता आज पासून कोणाक क्लियर करना. चिट्टी बाबू जो है मनोज जो था हमारा ऑपरेशन मैनेजर, वो इधर से भाग गए. जिस दिन उनका 6 तारीख का टिकट था, 2 तारीख को हमको बाहर निकाला गया. बाहर निकलने के बाद 4 तारीख वो निकल गए इधर से. इधर गोवा में ही नहीं है, वो गोवा से बाहर हो गए. अभी उसको कांटेक्ट कुछ नहीं हो रहा है. कांटेक्ट भी नहीं लग रहा है, फोन चॉइसों पे. अभी हम लोग, उनका घर है बिहार के वो, तो वो बिहार पे हम लोग थोड़ी जाएंगे उनको ढूंढने के लिए. HR को तो मिला ही नहीं. HR बाद में और एक बार वो हम लोग को बुलाया था, पुलिस स्टेशन लेके गया था, बोला 4 तारीख को डालेंगे उसी दिन रात को. उसका बाद और अभी तो कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, डाला भी नहीं. और चिट्टी बाबू जो है वो तो फोन भी नहीं उठाते और वो इधर है भी नहीं. उनका और एक प्रॉपर्टी है दोनापावला में, उनका और एक प्रॉपर्टी है दोनापावला में, आधा स्टाफ उधर भी है. सो अभी बंद करके गए हो? बंद करके गए. हमको कुछ नोटिस भी नहीं दिए, सैलरी भी नहीं आया, PF भी नहीं आया.
तो वो टिप्स भी नहीं दिया। तो उन्होंने जो 4 तारीख देने के लिए बोल रहे थे उसका साथ टिप्स प्लस सैलरी दोनों साथ में देंगे बोला था, 4 या 5। 2 तारीख 2 दिन का टाइम लिए थे, बट उन्होंने सैलरी भी नहीं दिया। डाला है जो आधा लोगों का डाला है, आधा लोगों का नहीं डाला है। और उनका जो कंपनी जो है ना वो 3 महीने के बाद उन्होंने कंपनी एक साल हर साल में एक कंपनी चेंज करते गए। पीएफ भी ऐसे ही चला गया हमारा पीएफ। किसी का पीएफ बहुत पहले का जो कंपनी था वो कंपनी का तो बहुत लोगों का पीएफ आया भी नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ा। अभी जो पीएफ का है 10 महीना हो गया, 10 महीने का कम से कम 1 लाख होगा सिर्फ मेरा, वो भी गया सब स्टाफ का। तो वही चाहिए हमको, हमारा डिमांड वही है, सिर्फ हमारा सैलरी और टिप्स और पीएफ हमको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों ने नोटिस भी नहीं दिया। अभी हम लोगों को जो एकोमोडेशन पे रखा गया वो एकोमोडेशन का ओनर ने हम लोगों को बाहर निकाल दिया। आज लास्ट डेट है, 12 तारीख को लास्ट डेट है। अभी हम लोगों को काम नहीं मिलेगा, इतना इजीली काम नहीं मिलता है। काम करने के लिए दूसरा जगह हम लोग जा नहीं सकते, सैलरी भी नहीं है और ऊपर से हमारा पास खाने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि मंथली एंड है और एंड का टाइम हमारा पास, हम सैलरी आने के बाद तुरंत घर पे भेज देते, खाने के लिए पैसा नहीं है। अभी क्या खाएंगे और क्या कहाँ रहेंगे, हमारा सवाल वही है। आप किधर से हो? मैं आसाम से हूँ, मेरा नाम महबूब है। कितने महीनों से काम कर रहे थे मैं इधर? इधर 1 साल 8 महीना जैसा हो गया। 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया। तुम्हारा भी सैलरी नहीं दी? नहीं दिया सैलरी, मेरा है, मेरे वाइफ का है, उसका भी सैलरी नहीं दिया है। तो ये अभी हमारा 12 तारीख तक लास्ट तक हो गया। अभी हम किधर जाएगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा लैंड मैडम है, 3 महीने का बिल पेंडिंग है। वो मनोज है, मनोज सर है, वो करण मैडम है। कल आ जाओ, कल आओ बोल के एक बैठ के मेरे डेली आगे बुला के वापस दे रहा मेरा। ये भी कब से बिल है वो लॉन्ड्री का? नवंबर महीने से पेमेंट किया ही नहीं? नहीं मैडम। बिग बीचे अधिकारी सांगतात की आमचेकडे मसल पॉवर, पुलीस पॉवर आणि पॉलिटिकल पॉवर असा. प्रोव्हिडंट फंड फाटले 6 महिने झाले बोललो ना, पगार दिलो ना, विचारून गेल्यावर धमकी दितात अशी कागाळ केल्या. नासून कॅसून ओपन झालं पळय न्हू तेन्नासून आसा आमी सुरवातीक साकून हांगा आसा. सो पयलीं सगळें बरोबर चलतालें, सिस्टमॅटीक सगळें पेमेंट टायम टू टायम सगळें डिटेलान सगळें जातालें. तो सचिन सर म्हणून हेल्थ केअर बरो येता तो मॅनेजमेंट पोजिशन, मागीर तें मायनस जावन गेलें. आतां फाटल्यान मनोज कुमार म्हूण एकटो येयलो, तेजे वाड्यान करोना बिरोना कोण आशिल्लो एकाउंट, ती येयल्ल्याक मायनस जावन गेले. आतां हांगसर कितें येयल्लें आसा लॉसान म्हणून आसा. जेन्ना हेका लागून विचारपाक गेलो पळय न्हू आमचे भुरगे, बाबा हें अशें जाल्लें आसा, फाल्यां कोण जबाबदार, तुमी आसा मरे हेंचे बरोबर हें करपाक. तेन्ना तशें विचारलां म्हणून तुमी कोण विचारपाक, हें मनोज म्हणटा क्वेश्चन करता आमच्या स्टाफाक. हां तूं कोण विचारपाक अशें म्हणलें आनी मागीर पावसर हाडला आमकां. मावसर हाडून भायर फाकलून दिला आमकां डायरेक्टली भायर. बिरातीन आमच्या भुरग्यांनी मागीर कितें केलें, पुलिसेक आपयलें, त्या मनोजाक व्हरून थंयसर हें केलें. आनी तेचे पयलीं आमी कितें सांगलें, बाबा आमचें पेमेंट बी दी म्हणून सांगलो तेका. ना दिना येता बरें पूण आपल्या पोलीस पावर आसा, मसल पावर आसा आनी पॉलिटिकल पावर आसा म्हणपाक लागलो. तुमी बेश्टे आपल्याक अशें सजमनाक म्हणपाक लागलो. सीएम लोक आपल्या फाटल्यान आसा, तुमकां व्हिडिओ दाखोवपाक दाखयता. आसा एक्झॅक्ट इश्यू कितें हो? एक्झॅक्ट इश्यू कितें आसा, आमची सॅलरी. दुसरो इश्यू आसा आमचो पीएफ ESI बीन आहा पळय न्हू, 9 म्हयने जाले भरूं ना. तेजे पयलू आशिल्लें बिग प्लेजर म्हणून, तितूंतले 3 म्हयन्याचे आमचे पीएफ भरूं ना. सॅलरी दिताले? सॅलरी दिताले. तेजे फाटल्यान बिग प्लेजर केलें, तेजे 9 म्हयन्यासून भरूं ना पीएफ. हां मागीर तेजे फाटल्यान सनावस म्हूण केलें तेंच्यांनी. थोड्यांक हितून घातले, थोड्यांक हितून घातले, तेंय भरूं ना. तुमची सॅलरी कितल्या म्हयन्यांची होल्डर आसा? आमची 1 म्हयन्याची सॅलरी होल्डर व्हडली आसा. थोड्यांक घातला म्हणल्यार फॉर एक्झाम्पल सर्वेलन्सांक घातला, थोड्यांक मेंटेनन्सान 2 जाणांक घातला, आनी आमचे हेका घातला फ्रंट ऑफिसाक घातला आनी केच्याक घातला. जे ते सर्कलाक आशिल्ले पळय न्हू, मे बी हेराफेरी तेच करताले आसता. जे आतां म्हणटा पळय न्हू डिफॉल्ट जाला म्हणून केस न्हू, तर मनोज कुमार ते करोना बीन ते जे कोण आशिल्ले, जे केजवाले आशिल्ले तेच मे बी करताले आशिल्ले. तेका लागून बाबू कोणान गेलो आसलो डिफॉल्ट. कितले स्टाफ? 6 तारीख मेरेन सॅलरी दिता म्हणून सांगलेली. 5 तारीख सांगलेली. आणि आयज 12 जाली. सो आतां फुडें तुमची स्टेप कितें? आम्ही लेबरान गेल्या सगळ्याक फॉर्मेलिटी करून मागीर करून टायम लागतलो हेका करतले. ह्या रिगार्डिंग तुम्ही खंयच्या पॉलिटिशियनाक बीन मेळा तुमचे मॅटर घेवन? केरळातल्या तिरुवनंतपुरम नगरपालिकेच्या वेचून आयिल्ल्या वांगड्याच्या शिष्टमंडळान भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आणि शार उदरगत मंत्री विश्वजित राणे हांच्या वांगडा CCPचो नगराध्यक्ष रोहित मोन्सेरात हांकां 2 दिसाच्या अभ्यास भोंवडेंत मेळयल्ले. शिष्टमंडळान आयल्या उपरांत भाजपाच्या राज्य कार्यालयाक
आनी उपरांत पणजी शार महामंडळाक भेट दिली. भेटीदार वांगडी गोंयच्या नगरपालिकेच्या कार्यपद्दतीचो अभ्यास करतले. तातूंत वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी राज्यांत चालीक लायिल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतले अशें येवकार दितना मानेस्त हांणी सांगलें. आयज गोंय राज्यान ज्या तरेचे विकसीत भारत 2047 पर्यंत कशे देशाचे प्रधानमंत्री विजन घेवन फुडें वयता, आयज तेंचे बी वेगळे तरेचे एक विजन आहा आपले परिसर कसो डेव्हलप करपाचो. आयज त्रिवेंद्रमान त्या तरेचे भोवमत तेणी जे घेतला भारतीय जनता पार्टीन जे घेतल्या आनी ते मुद्दम गोंयान एक एज्युकेशन टूर्सच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ले आसा, जे खंय आयज गोंय राज्यान जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे एक विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान जो पयसो गोंय राज्यान येता आनी गोंय राज्यान आयज स्मार्ट सिटी आसूं काय वेगवेगळे प्रकल्प तेजें प्रेजेंटेशन जातलें, तांकां एक वेगळे तरेचे एक पर्स्पेक्टीव गोंय राज्यान कशें आमी फुडें सरला आनी तेज्या खातीर हांव तांकां वेलकम करता. प्रेजेंटेशन जातलें ते पळयतले, प्रश्न विचारतले की खंयचे खंयचे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान पयशे आयिल्ले आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीन आयज तुमी पळयल्यात की खुबशे कडेन आयज कुडचरे आसूं काय आमचो सत्तरीचो परिसर आसूं, सांखळी आयज एस्पिरेशन आयज एक टावनशीप जावन जाल्ले आसा. ते वेगळे तरेन डेव्हलपमेंट कशें जाता ते पळोवपाक ते आयिल्ले आसा. एक स्ट्रगलान ते केरळाचे हे सगळे कॉर्पोरेटर आमचे कसा विकसीत केरळा असो एक संकल्प घेवन ते फुडें आयिल्ले आसा. आमचो विकसीत भारत ह्या स्वप्नाच्या आदाराचेर प्रत्येक राज्य फुडें वचपाक जाय आनी त्या राज्याचो जो मंत्र आसा तो विकसीत भारताचो मंत्र तोच नांव घेवन डेव्हलप इंडिया तो नांव घेवन विकसीत केरळा हे म्हणून ते फुडें सरले. तांचे सगळ्यांचे स्वागत आनी तांकां ह्या 2 दिसाच्या हातूंतल्यान ते आमचे कडल्यान हांगा बऱ्यो यादी घेवन केरळा वतले आनी एक डेव्हलप गोंय फुडें वतले. शेनवारा दनपारा मडगांवच्या सांजोदे आर्यल हांगा IDC नेसाय हांगाच्या सिटी एल्युमिनियम लागसार नुस्तें पॅकिंग कारखान्याक उजो लागलो. उपरांत गोंयच्या उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनान खंय रोखडेच धांवन उजो आटोक्यांत हाडलो. नुस्तें पॅकिंग कारखान्यांत काम चलता आनी थर्माकोल आशिल्ल्यान हुंतान गरम जाल्ल्यान ताका उजो लागलो अशें सांगलें. तशेंच प्राथमीक म्हायती प्रमाण अदमासीत लुकसाण सुमार 1.5 लाख रुपया आसा. आतां मेरेन जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळोंक ना. आनी नुस्त्याची फॅक्टरी कितें जाल्लें कितें आतां सद्या ती स्टोरां काम चालू आसा न्ही, हय ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट थर्मोकॉल ओके सारकें तेजेर ते गम लावन ते चिपकोवपा पडटा ताका. करेक्ट ते तेंच्यांनी कितें केलें ते लायन मरे भायर दवरले दिसता वतान ते गरमेन रिएक्शन जालो आनी उजो पेटलो ताका. भायर पेटिल्लो उजो हय भायर लागिल्लो मागीर तो एक एक करून भितर सरलो. ओके ते लावन मातशें दवरपा पडटा हें वच चड आसतना ते लावन भितर सरली उजो. ओके वेल्डिंग काय ना वेल्डिंग खंय आहा ताका वेल्डिंग कांय ना तिका. कितल्याचे लॉस जाला अशें दिसता तुका? 1.5 लाखाची लॉस जालो आसतलो. 1.5 लाख तितलें आनी कांय ना. एक 25 पॅनल कितें गेला ते हय रिप्लेस करपाचे. नेसाय सो ते कॅनिंग करता तेंचे हे आतां फूल प्लांट नीव बांदता ते बांदता सगळे ते बाफराक ते गम घालतात आनी तेंचे ते बारीक मायनीक ते वेल्डिंग करतात आनी ते बाफर हायली फ्लेमेबल ते गम आहा ती यूज करता ती हायली फ्लेमेबल सो ताका रोखडो ऊस घेतलो ते सो ऊस घेवन ते आतां हायट चयले ते 6-7 मीटर हायट आहा ती. ओके ते हायटी जावन तेणी पयलीं क्युबिकल्स अशें हें केलो आहा ते फ्लोरींग आहा ताका सो फ्लोरींग वयर तो ऊस पेटलो वयर हें करता आसतना आतां सकलसान आमचे ऑलरेडी जाल्लें आहा. आमी गाडी कुडचरे कुंकोळ्ळे आनी मडगांव आनी खंयच्या आहा गाडी 3 गाडयो सद्या आमचे चालू आहा. उजो ऑलरेडी कंट्रोल जाल्लो. कुंकळे पालिकेचे बसकेत कावन्सिलर उद्देश भिकू नायक देसायाचेर वागण्यांनी हल्लो केल्याचो आरोप केला. तशेंच त्याच लोकांनी आपूण धमक्यो आनी तोंडी गाळी घाल्यो असोय दावो उद्देशान केला. अधिकृत बसकांनी वेचून आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षे विशीं हुस्को उक्तायला. ही बसका बजेटीचेर आशिल्ली. बसका बरी भशेन जाली आनी अचकीत एका मनशान प्रश्न काडलो की ह्या वर्साच्या शिगम्या उत्सवाची कमिटी बदलपाची. त्या उतराक कावन्सिलर उद्देशान सांगलें हाच्या खातीर स्पेशल बसका परत आपोवची पडटली अशें म्हटलां म्हणून दुसऱ्या मनशान गाळी घालपाक सुरवात केली. आतां उद्देशाचें म्हणणें आसा की हे सगळें करपाक LOPचो हात आसा असो आरोप उद्देश भिकू नायकान केला. आयकात. आयज कुंकळे म्युनिसिपालिटीची एक मिटींग आसलेली स्पेशल मिटींग टू डिस्कस अबाउट द अपकमिंग 2026-27 बजेट आनी मिटींग बरे तरेन स्टार्ट जावन बजेटीचेर डिस्कशन जालें. खोलायेन डिस्कशन जालें. जवळ जवळ 2 वरां डिस्कशन जालें आनी 12:50 सुमारे मिटींग सोंपपाक पावली. आनी सोंपता आसतना एक कोण मनीस मंगलदास प्रभू हो आपले एक कागद घेयले आनी 4 पर्सनाच्या टेबला फुडें येयलो आनी बसलो आनी एक सांगपा लागलो की
आयज म्हणपाक लागलो तुमी ह्या वर्साची शिगमोत्सव कमिटी आसा ती म्हणपाक चेंज करपाची. सो हांवें त्या उतरान हांवें कितें म्हणलें, एक सांगलें की कुंकळ्ळे म्युन्सिपालिटीच्यो मिटिंगे जातात जाल्यार एक 3 दिसाचे स्पेशल मिटींग खातीर नोटीस दिवपाक जाय पडटा आनी जाल्यारच स्पेशल मिटींग करपाक शकता. त्याच उतरान एक दीपक देसाय हो भिवशा, ताका कोण मुटला म्हणून म्हणटा, तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी मारपाक येवपाक लागलो म्हाका. आनी मारपाक येता आसतना एक वक्तव्य केलें तेणें. त्या वक्तव्या भितर हांवें DYSP सारकें बरोवन दिलां, तुका कापतलो आनी जितो मारतलो आनी सोंपयतलो, फकाणां करनाका म्हणपालो. ह्या वक्तान सगळे तेजे बरोबर एक लोक आसले, ते बी एग्रेसीव जाले. तेन्नाच कंट्रोलान जाता आसतना हांवें चेअरपर्सनाक सांगलें, बाब तुवें हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. तो म्हणपालो आपूण हेजेर एक्शन घेवपाक शकना. तेजे नंतर तूं म्हणपालो वचून कंप्लेन कर पुलीस स्टेशनार. हांवें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली. आतां DYSPक हांव मेळपाक येयल्लो एक कंप्लेन घेवन, कारण खंय तरी म्युन्सिपालिटीक मिटींग घेता आसतना सुद्दां कुंकळ्ळ्या कावन्सिलर सेफ ना. आयज लोकांनी कळून घेवपाक जाय. ह्या झगड्याची फाटली जर पाळां काडली जाल्यार काल सकाळीं सेक्रेटरिएटान एक मिटींग जाली एका आमच्या LOPच्या ऑफिसान पणजे. त्या LOPच्या ऑफिसान हेच मनीस आसले. हेणी काल म्हाका अशें दिसता की काल गुंडागिरी थिंगच्यान स्टार्ट केल्ली, थिंगच्यान मनीस धाडलेले, म्हळ्यार थिंगच्यान ट्रेन करून हांकां धाडल्या कुंकळ्ळे म्युन्सिपालिटीन म्हाजेर अटॅक करपाक. अशें तरी म्हाका तरी एक दुबाव पडटा. हितून युरी आलेमा फुली इन्वॉल्व आसा. कारण कशें आसा, 6 फेब्रुवारीक एक मिटींग जाली म्युन्सिपालिटीन आनी सगळ्यांनी डिसायड केलें की ह्या वर्साचो शिगम्याचो अध्यक्ष, शिगमो पिरियडाचो अध्यक्ष जातलो तो उद्देश नायक देसाय, हांव जातलो म्हणून. पण खंय तरी युरी आलेमाक खर्चोवपाक लागले, युरी आलेमाक खंय तरी दुखपाक लागले. ताका लागून तेणें प्रत्येक सगळ्या कावन्सिलरांक तापयले, सामक्यो भंयो दिल्यो. आनी काल सकाळ फुडें तांकां सगळ्यांक LOPचें ऑफिस पणजे पर्वरी आपोवन वयले आनी सांगलें की हें जावपाक जायना, फाल्यां तें चेंज करपाक जाय म्हणून. आनी तशेंच ते जे कोण अलेज ते पयलींची जी स्कॅमां केल्ले मनीस आसात तेय बी येयल्ले थिंगा पणजे. तांकांय सांगलें फाल्यां तुमी म्युन्सिपालिटी आसा, फाल्यां तुमगेलें सगळें काम निपटा जालें आनी तुमकां फाल्यां शिगम्याचो प्रेसिडेंट तुमकां करतले म्हणून. आयज खंय तरी चिंतून येता की कदाचित हांव एक 12-14 वर्सां पयलीं हांव शाळेक आसलो तेन्ना कुंकळ्ळ्या अशीच दादागिरी चलताली आनी खूब दादागिरी वाडलेली. तेन्ना 2012 मार्चाच्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ले कोण खंय कोणाक कशें घर धरपाक मेळटा तशेंच. ह्या फावटी प्रत्येक हांव आज कुंकळकाराच्या वतीन सांगता की ही दादागिरी परत वाडल्या. ह्या 27 युरी आलेमाक घर धाडपाकच जाय. आज कुंकळकार उलयनात, पण जसो जसो टायम येतलो ते उलोवपाक चालू करतले. वाळपय माजोड्ड्या वॉर्ड क्रमांक 4 ह्या रस्त्याक बॅरियर नासल्या कारणान मोटार चालकांक धोकादायक जाला अश्यो कागाळी थळाव्यांनी उक्तायल्या. हाचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून दुर्घटना टाळची असो उलो मारला. वाळपय वेळसा माजोड्डा हो रस्तो अवघे 2 मीटर अशीर आशिल्ल्यान ह्या रस्त्याक बॅरियर म्हत्वाचे, कारण पावसान लँडस्लायड जाल्ल्यान एका बाजूक कोसळिल्ली आसा. जर अपघात जालो तर डायरेक्ट न्हंयकडे वचपाचे चान्सीस आसात. त्या खातीर हाचेर बेगीन लक्ष घालचें अशें सरकारा कडेन मागणी. नमस्कार, हांव सद्या मासोड्डे आसा, वार्ड नंबर 4, आनी सद्या आमी आसा ते वाळपय वेळसा जो कनेक्टींग रोड आसा थंयसर आसात. जर तुमी पळयतले जाल्यार हो जो रस्तो आसा तो म्हाका दिसता फक्त 2च मिटर आसा. आनी हांगासरल्यान जर पळयशात जाल्यार सकयल जर पळयत जाल्यार घाई आसा सारकी, सगळे हे आसात, सगळे न्हंय आसा. आनी हांगासरल्यान जर समज जर कितें जर जाता, 1-2 गाडयो वांगडा सुटना. तुमी जर पळयशात जाल्यार एक कार जर 2 येयले जाल्यार ते सुटनात. अचानक जर समज अशें जर जालें आनी गाडी जर समज जर भितर जाल्यार व्हडलो अपघात जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून सरकारान अपघाताक रावपाचें ना, सद्या कितें तरी ताचो उपाय करपाचो. सगळ्यान पयलीं म्हणजे हांगासर एक तर रॅलिंग घालचें पडटलें सायटींतल्यान, नाजाल्यार रिटेनिंग वॉल तरी घालचो पडटलो. कारण हांगासर जर पळयशात जाल्यार खूब सकयल जर हे आसात. फाटल्यात पळयलें आमी, म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं हांगासर एक रेडे घाटी हांगासर एक असोच तरेचो हें जाल्लो आनी थंयसर एक गाडी अशी तरेंतल्यान सकयल पडलेली. पण हांगासर जर पळयलें जाल्यार तो म्हाका दिसता जर हांगासरल्यान जर गाडी सकयल पडत जाल्यार कोणाची जर जीव घेण्यासारकें अशें तरी घडटलें. सो ताका लागून हे अशें घडच्या पयलींच बेगीनात बेगीन हेजे कितें तरी उपाय सरकारान करचो. नमस्कार. सरकार हो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खूब कसले कसले प्रोजेक्ट हाडटा, जावं रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्युटिफिकेशन. थंयसर थोड्या कडेन साधन सुविधा ही नासताच, म्हळ्यार लोकांच्यो कागाळी, मेंटेनन्स हो प्रकारूच नासता.
आयज आमी वॉर्ड नंबर 4 मासोड्ड्या गांवांत आसात. थंयसर एक इंटरनल रोड आसा. मासोड्डे जो रोड मासोड्डे टू बेळूस रोडाक कनेक्ट जाता. रोड पळयलो जाल्यार बरो हॉटमिक्स करून बरो केल्लो आसा. सायटीक इतले डीप आसा, पडलो जाल्यार मोठी ट्रेजडी जातली आनी एकल्याचो जीव वचूं शकता. रोड जो नेरो आसा, 2 गाडयो सुटना ना. थंयसर सायनबोर्ड, क्रॅश बॅरियर्स हो प्रकारूच ना. जेन्ना ह्या रोडाची इन्स्पेक्शन केलें रोड्सान, जेन्ना ह्या इंजिनियराक दिश्टी पडोंक नाका कितें, दोळ्यांक पट्टी बांदून इन्स्पेक्शन केल्लें कशें दिसता. सद्या हांगा इतले डीप आसा की पडलो जाल्यार कोणाचो जीव वयतलोच. ती वाट पळयतात काय कितें, मोठी ट्रेजडी जातली. आनी हांगासर आमी क्रॅश बॅरियर्स हे घालतले. लँडस्लायड ही चालूच आसा सायडीकच्यान पावसाच्या दिसांनी. हो इंटरनल रोड जो आसा, ज्या रोडांसून कितलेशेच लोक आपली गाडयो घेवन येतात. 4 व्हिलर जाल्यार सुटना, 2 गेले जाल्यार. नॅरो रोड आसा, सायनबोर्डूय ना. मासोड्ड्या गांवांत एक झर आसा, ती पळोवपाक लागून कितलेशे ट्युरिस्ट लोक येतात. त्या ट्युरिस्ट कितलेशेच फास्ट येता हांगाच्यान. हांगासर घोडेमोडणी जाता तेन्नाय लोक हांगासून चलत वयता. ह्या लोकांच्या जिवाक धोको आसा. सद्याची हांगासर कितलेशेच रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन गेले वॉर्ड नंबर 4. जाल्यार हांकां हें दिश्टी पडोंक नाका कितें, हो मोठो प्रश्न. ह्या माध्यमाच्यान आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करतले कितले डीप आसा आनी कित्याक हांगासर क्रॅश बॅरियर्स जाय ते. सद्याची रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा हांगासरली वॉर्ड नंबर 4, ती चेअरपर्सन आहा वाळपय म्युन्सिपाल्टीची. हिणें तरी हेजेर लक्ष घालपाचें आनी बेगिनाच्या बेगीन काम करून घेवपाचें. तुमचे कडेन जर फंड ना जाल्यार रोड्साक लेटर करचें. शिवजयंती निमित्त माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान पत्रकार परिषद घेऊन फर्मागुडी शिवजयंतीच्या कार्यावळी संबंधी सांगले. ह्या वेळार किरण मुन्नाकेर माहिती अधिकारी, पंकज मराठे माहिती आणि प्रसिद्धीचे संयुक्त संचालक आणि शांतोजी नाईक माहिती अधिकारी यांच्या हजेरीत झाली. शिवजयंती राज्यस्तरीय कार्यावळ आशिल्ल्यान ती सगळ्या खातीर परिचीत आसा. ही कार्यावळ थोडीशी वेगळी आसतली कारण ह्या किल्ल्याचें काम चालू आशिल्ल्यान खास करून पुतळ्याक हार घालपाक किंवा फुलां घालपाक थोडी मर्यादा आसतली. मुख्यमंत्री तशेंच हेर VIP लोकांक पुतळ्याक हार घालपाक मुभा आसतली. तशेंच ह्या कार्यावळीक 600 ते 700 भुरग्यांचो समावेश आसतलो आनी ही वेगवेगळ्या तालुकांनी 18 ते 24 मेरेन साजरी करतली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी जयंती आसा ती आमी 19 फेब्रुवारी रोजी हांगा फोंडा फर्मागुडी हांगा मनयतात. आनी फोंडा फर्मागुडी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी आमी जयंती मनयता ही राज्यस्तरीय एक असो कार्यक्रम आसा आनी सगळ्यांक परिचीत आसा. आनी दर वर्सा प्रमाणे अंदूय ह्या अशे भरगच्च कार्यक्रमाचें आयोजन हांगा माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या मार्फत केल्लें आसा. फक्त अंदू तातूंत मातसो चेंजीस म्हणजे जे आतां छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जो आतां किल्लो आसा तो अंडर रिपेर आसा, रिनोवेशन आसा. ताका लागून थंय जो स्टॅच्यू आशिल्लो जे उद्घाटन समारंभ जो जातलो आनी सुवाळो जातलो तातूंत जे VIPs जे आसा आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या शुभ हस्ते जो मेन कार्यक्रम जातलो त्या प्रोग्रामाक जे जो आमी गार्लँडींग करतले, आमी पुष्पहार अर्पण करतले, ताका जे लिमिटेड जे VIPs जे आसा तांकांच तितलोच प्रवेश आसतलो. आनी सांगपाचो मुख्य हेतू असो आसा आनी जे जनरल जे पब्लीक आसा, जे बाकीचे लोक तातूंत वांटेकारी जातले तांच्या खातीर एक वेगळी जी मुर्ती आसा किंवा ती एंट्रन्साक आमी दवरतले. कारण हे कन्स्ट्रक्शन चालू असल्या कारणान थंय खूब सामानाचें हें आसा की सगळ्यांक एलाव करप आनी हे थंय सुरक्षीत आसचें ना ह्या हेतू कारणास्तव जे VIPs आसतले ते ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करतले. हो जो कार्यक्रम आसा हो पूर्ण 1 दिसाचो हा कार्यक्रम हांगा मनयतले आनी हातूंत वेगळे वेगळे शालेय म्हणा किंवा माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आनी विद्यालयीन विद्यार्थी खातीर अरावंड 600 ते 700 भुरगे हांगा वांटेकरी जातले. त्याच्या बद्दल वेगळ्यो वेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा
आणि हो कार्यक्रम जो नाटक जे आसा मुख्य नाटक ते नाटकान ताची समाप्ती जातली. तशेंच आमी जर पळयलें जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या तालुका लेवलाचेरूय हो शिवजयंती छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी जयंती आसा हो कार्यक्रम आसा हो मनयतले. तो जो आसा तो 18 तारखेच्यान सुरू जातलो. तो म्हणजे वळवय रवींद्र भवन वास्कोच्यान जो तालुक्याचेर जो प्रोग्राम आसा असो 24 तारीख पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यांनी हो प्रोग्राम हांगा मनयतलो वतलो. सीएम आणि मिनिस्टरान फुडें अलाव केला न्ही ते फक्त ते कन्स्ट्रक्शन चालू आहा आनी तो जर तुमी जर वचून थंय पळयल्या न्ही जाल्यार थंय सगळे म्हणजे रोड कन्स्ट्रक्शन जाल्यार सगळे डॅमेज जावपाचे चान्सीस आसा. कोण गेलो आनी थंय पडलो कितें नाल्यार ते रॉड्स आहा थंय ताका खंय कितें लागलें म्हणून लोकांक कॉमन लोकांक थंय वयर सोडचें ना. फक्त सीएमाची गाडी वयर वयतली आनी मिनिस्टरांची गाडी वयतली. ह्या खातीरच थंय प्रोविजन फक्त मिनिस्टरांक आनी सीएमाक केल्लें आनी कॉमन लोकांनी सकयल हें करपाचें. म्हणजे आमी पर्पज असो कोणाक शिवप्रेमीक कोणाक दुखोवपाचो कितें पर्पज ना. तांकां सकयल प्रोविजन केल्लेलें आहा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.